Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. وقد ذكر الإمام بحر في آخر الباب التاسع من الحديث كلاما في التحذير من المعاصي وما فيها من آفات الدين والدنيا والآخرة ما يكفي بعضه الجاهل الغافل فضلا عن المؤمن العاقل جعلنا الله ممن يتذكر ويخشى وتنفعه الذكرى. قال رضي الله عنه ونفعنا به واعلم أن للمعاصي من الآثار القبيحة بمقدار ما للتقوى من الأوصاف الحسنة. وقد سبق في أول الكتاب من التنبيه على فضيلة التقوى. وبالجملة فكما أنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا وسببه التقوى فكذلك ليس في الدنيا والآخرة شر ولا بلاء ولا محنة إلا وسببه المعاصي. فهي سبب كل فساد في البر والبحر من هلاك الأديان والأبدان والأمراض والأسقام وفساد الثمار والزروع والقحط والخوف والغرق في البحر وهلاك الأموال والأنفس وغير ذلك. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Menyebutkan Imam Bahraq di akhir bab ke-9 dari kitab Al-Hadiqah keterangan fit tahdzir minal ma'asi untuk berhati-hati daripada perbuatan maksiat wa ma fiha min afatid dini wad dunya wal akhirah, dan apa yang terjadi karena di dalam perbuatan maksiat daripada afat, penyakit-penyakit, masalah-masalah baik dalam agama dunia maupun akhirat. Keterangan itu mayakfi ba'dhul jahil ghafil, cukup bagi orang yang bodoh dan yang lupa. Apalagi fadlan anil mu'min al-aqil, orang mukmin yang berakal. Orang bodoh aja kalau mendengarkan keterangan ini cukup, apalagi orang yang agil. Ja'alana Allah yatadzakkar wa yakhsha wa tanfa'u dzikra. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sadar dan takut kepada Allah dan manfaat dengan peringatan. Baik. Apa yang disebutkan? Agak panjang sebetulnya, tapi kita bagi nanti. Wa'lam anna lil ma'asi minal athar al-qabihah bi maqdari ma litaqwa minal awsafil hasanah. Ketahuilah bahwa bagi perbuatan maksiat itu ada pengaruh jelek terhadap pelaku maupun orang yang ada di sekitarnya, lingkungannya, sebagaimana ukuran daripada takwa akan berpengaruh terhadap pelaku dan lingkungan di sekitarnya daripada sifat-sifat yang bagus. Misal ada orang mengadakan pengajian, itu sangat berpengaruh kepada dirinya, kepada orang yang hadir dan juga lingkungan daripada sifat yang bagus. Lingkungan itu akhirnya menjadi lingkungan santri, orang yang taat kepada Allah. Begitu juga ada perbuatan maksiat, ada perjudian di situ, ada biliar ada di situ, itu akan berpengaruh kepada si pelaku dan juga lingkungan yang ada di situ. Sesungguhnya dalam perbuatan maksiat itu ada pengaruh, ada pengaruh yang jelek dengan seukuran perbuatan takwa, ada pengaruh yang bagus, sifat yang bagus, baik pada si pelaku maupun kepada lingkungan. Waqad sabaqa fi awal kitab min at-tanbih ala fadilatit taqwa. Wabil jumlah, kesimpulannya begini.
Fakama annahu la khaira fid dunya wal akhirah illa wa sababuhu taqwa, fakadzalika laisa fid dunya wal akhirah syarrun wala bala'un wala mihna illa wa sababuhul ma'asi. Sebagaimana tidak ada kebaikan di dunia dan akhirat kecuali yang menjadi sebab untuk mendapatkan itu kebaikan dunia akhirat adalah takwa. Demikian pula tidak ada yang terjadi di dunia dan di akhirat kejelekan, bala, ujian, kecuali sebabnya adalah perbuatan maksiat. Yang membuat kedamaian itu takwa. Yang membuat manusia tadi itu sehat, takwa. Yang membuat makmur, takwa. Yang membuat keluarga sejahtera, takwa. Demikian juga maksiat. Yang membuat malapetaka, maksiat. Yang membuat premanisasi, maksiat. Yang menjadikan rumah tangga berantakan, maksiat. Karena itu terjadinya macam-macam kerusakan itu adalah karena perbuatan maksiat. Fahiya sababu kulli fasadin fil barri wal bahr. Maksiat itu adalah sabab segala kerusakan, kehancuran baik di daratan maupun di lautan. Kehancuran apa? Min halakil adyan wal abdan, baik kehancuran moral agama wal abdan maupun kehancuran anggota badannya, penyakit, akhlak yang jelek, wal amrad wal asgam, demikian juga terjadinya macam-macam penyakit, wa fasadit thimar waz zuru, bahkan akan berpengaruh kepada tanaman, rusaknya tanaman baik itu yang di kebun maupun tanaman yang ada di sawah, wal gahd wal khauf, terjadinya paceklik, musim panas yang berkepanjangan, wal khauf, dan tidak ada keamanan, selalu khawatir, barang juga khawatir, mau parkir mobil khawatir, sepeda motor khawatir, mau piara sapi khawatir, mau kerja juga khawatir. Kemudian lingkungan juga mengkhawatirkan, gampang konflik, gampang terjadi keributan, wal gharaq, atau banjir yang menenggelamkan, fil bahr, baik mungkin ada di lautan juga, kapal-kapal banyak yang kerem, wa halakil amwal, kemudian hancurnya harta benda, terjadinya krisis, macet itu rezeki, pekerjaan, wal anfus, banyaknya kurban, bukan mati satu orang dua orang, langsung 500, 1000, 2000, wa ghairi dzalik, dan selain itu banyak. Itu semuanya adalah karena pengaruh maksiat. Allah berfirman, kalau Allah Ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia. Tangan ini maksudnya perbuatan-perbuatan manusia. Kenapa itu berpengaruh? Liyulighahum ba'dal ladzi amilu, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa atau peringatan kepada mereka sebagian yang mereka perbuat. Itu belum setimpal loh ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebanding adabnya dengan perbuatan manusia tanpa ada rahmat masih ada di situ, mungkin enggak ada yang tersisa di atas bumi ini.
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kemudian apa harapannya daripada manusia ketika dia itu banyak berbuat salah, kemudian banyak itu musibah terjadi? Sadar, la'allahum yarji'un, harapannya supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar. Karena itu kita jangan menyatakan bahwa ini adalah kejadian alam gitu aja, tapi harus ada koreksi. Allah menciptakan dunia seisinya ini untuk manusia. Allah menciptakan tumbuhan, lautan, daratan, gunungan, ini untuk kebutuhan kita, untuk manusia. Tapi digunakan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sesuai dengan itu, alam akan hubungannya dengan kita bagus, mesra. Gunungnya mesra dengan kita, lautnya mesra dengan kita, buminya mesra dengan kita, hutannya mesra dengan kita. Tapi ketika digunakan untuk maksiat kepada Allah, alam ini gak setuju. Karena Allah ciptakan mereka bukan untuk kamu gunakan maksiat. Karena itu gak mau mesra. Gunungnya marah, itu pun dengan seizin Allah. Allah banyak memaafkan. Tapi sebenarnya kalau mau, karena misalnya tretes itu dibuat zina terus dan setimpal, nggak ada kehidupan di Pasuruan ini. Tapi begitu berpuluh-puluh tahun masih bagus. Tapi satu saat ketika Allah mengizinkan, bolehlah kamu tunjukkan kemarahan kamu wahai gunung, maka akan bisa dirasakan akibatnya. Lautnya nggak mesra, pemandangannya bagus, laut, anginnya sepoi-sepoi. Tapi karena digunakan untuk maksiat, bukan untuk tafakur, bukan untuk berzikir, bukan untuk mengingat kepada Allah, mereka buka aurat ada di sana, mereka minum khamar ada di sana, akhirnya lautnya tidak mesra lagi. Terjadi tsunami. Tanah yang subur, yang berlimpah ini, yang seharusnya bisa para petani, para pekerja ladang, para pekerja tambak menghasilkan banyak keuntungan, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah, akhirnya nggak mesra kepada kita, nggak mau kompromi. Terjadi banjir menghancurkan itu semuanya, rusak semua itu tanaman. Hutan yang seharusnya menjanjikan banyak ada di situ, baik itu binatang yang manfaat, kemudian pohon yang manfaat, karena tidak digunakan untuk yang baik, terbakar dengan sendirinya itu hutan. Tahukah apa yang terjadi? Belum lagi penyakit yang muncul. Subhanallah, apa itu penyakit itu? Tahu, ada anak kecil kadang-kadang gulanya 400 sekarang ini. Masih kecil lah, 400. Ada masih kecil bayi gagal ginjal. Anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan. Mau dikatakan alami begitu aja. Pikir. Munculnya dhahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan, kehancuran di darat maupun di lautan itu karena ulahnya manusia loh. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya merasakan nih loh hasilnya perbuatan kamu. Sebagian itu masih banyak yang dimaafkan oleh Allah. Tapi itu semuanya akan reda kalau sudah la'allahum yarji'un, mereka kembali lagi pada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kira-kira kalau sudah terjadi tsunami, pemerintah sudah membelikan alat yang canggih,
kemudian tim SAR-nya sudah dilengkapi dengan alat macam-macam, angkatan lautnya, kemudian tentaranya yang jaga-jaga, bisa dah kompromi dengan itu. Digulung semuanya, nggak ada yang bisa menyelamatkan sendiri. Tanknya di tengah laut, kapal lautnya di tengah kota, dibalik sama Allah. Di Jepang bangunannya dibuat anti gempa. Jadi bangunan tinggi-tinggi itu di bawahnya pirdok, jadi kalau ada gempa itu tidak hancur. Dikirim air, bukan bom, dikirim air, roboh semuanya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Karena itu hal yang demikian ini harus dikoreksi. Terjadinya lagi tidak ada kedamaian. Dulu orang yang ada di Syria, dia tadi itu merasakan luar biasa pemandangan, sekarang ketakutan. Dulu yang ada di Irak, luar biasa, sekarang ketakutan ada di sana. Yang di Libya, sekarang ketakutan. Ada lagi terasa sempit untuk pekerjaan. Perang tidak ada, gempa tidak ada, tapi sempit pekerjaannya, sulit untuk bekerja. Itu juga karena sebab maksiat. Ada lagi makmur, luar biasa makmur. Di Eropa, pekerjaannya bagus, tidak ada peperangan, cuma kerusakan moral. Bagaimana pemerkosaan terjadi, bagaimana perampokan ada di sana terjadi, kebingungan mereka. Itu juga bala. Karena itu jangan dianggap ini adalah kejadian alami. Alam ini semuanya akan damai dengan kita kalau kita gunakan taat kepada Allah. Alam ini akan menjadi marah kepada kita kalau kita menjadi orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allah Allah. أبو بكر سر في طريق الله رب العباد الواحد الماجد الفرد الكريم الجواد وزهد لك الخير في دار الفنا والنفاد دنيا دنيا حقيرة كلها لا نكاد فيها الكدر والبلايا والمحن في ازدياد وكل من حب دنيا السوء ما له رشاد ولا بصيرة ولا رهبة ليوم المعاد وكل من يتقي الرحمن يعطى المراد ينجو من الشر في الدنيا ويوم التناد
من كان زاده من التقوى ظفر خير زاد ومن يحافظ على فرض الصلاة استفاد ومن يضيع صلاته راح في شر واد ومن يحافظ على ركن الزكاة استجاد وصار ماله محصن من جميع الفساد واتلو القرآن كلام الرب رايه وغاد وفي الدياجي إذا الغافل غارق في الرقاد ولازم الذكر فهو الركن وهو العماد نور السراير وراح الروح وانزل الفؤاد واقف على باب ربك واستغيث به وناد وادعه وسل منه حسن العاقبة والسداد والختم بالخير والتثبيت عند الحصاد تمت وصلوا على حماد كلما غوص ماد ومسر الغيث واسقى كل حاضر وباد وكل رفيع ونازل والوطا والوهاد بسر ياسين فاتلوها وقولوا عواد عواد يا رحمة الرب الكريم الجواد يا دان يا دان. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر يا رب وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبايبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان وسلم جل الله عبد الله بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي وخليل سيد الأعظم البقي المقدم من جميع ساداتنا لا بعلم ولا الغيور مع أخوانه وابن علي محمد مولد دبيله والمقدم الثاني عبد الرحمن السقاف وأبو بكر السكران وابن علي شهاب ودين قد بملاء عبد الله الأسد الأكبر وابن عبد المحضر علي عبد الرحمن أحمد سلم وقريش أبو بن سالم علي بن سلم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ بن شهاب وغيرة العباد البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الحبشي درمان بن البر أحمد بن محمد بن زين أحمد بن عمر ثم إلى روحي كنت بن علي بن محمد بن سلم كافة ثم وجد الإسلام بحمد بن محمد بن الغازي عبد الله بن سلم بن طاهر ثم إلى أروح صاحب الحضر المقام الحبيب جعل مسجد سيد المسجد وأصولهم وفيهما ثم إلى أرواح والدين وليكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين وتغشوا المغفرة وبركاتهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر من الوطن واكتبنا وإياكم من أهل عبادته وطاعته واجربنا وإياكم المعاصي ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها وأن الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعفو عنا ويرحمنا ولا يعذبنا وأن الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحم المسلمين ويعافينا والمسلمين وفدنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين وعلى هذه النية كنا صالحة ومن السلف ومن الآباء في مثل هذه الجلسة نويناه وما قصدوه قصدناه وطلبنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة.